Niko! Šut slegove! A on skoči dole spadnao i ideš? No, zajedno spadnaka, a? Ej, super. Ede ga, bravo! 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 Gledaj, i sad... Bravo, bravo. Gomez! Imаме един публика, един старенки, един с по-голем. Ама ние сме от Годинарски, не сме от Владимиров. Деки, здраво, Деки! Kako je Garović? Sokak, dobar? Ostavi da si Messi. Dobro, bravo Messi. Treba neko što kada koja voda i ne ostavi... Da si igra, nije da igra, da igra. Da. Iska da fane neko što da odvede nekada na pola da ga da gi ostavi iz igra da im sami pičeri. Može povući iz igra. Te cade.
trčio. Znaš šta ti vidio? On je trčio. A? No? Opa. Bojačísky 3:0 vodíme. Sa počet 20 minút učíme sa. Pa čekajme, čo zadnju čili? Ajde. Levo, bravo. Bravo, momci. Ovdje mu da misli. Kako razmislil, fuzil, nekaj fungo si dal in si se mesti, gdje ga treba ravno. Iščimo, kaj si se lepno prišel, kaj si se ravno. Ajde da bi dobili.
Ven treba da izlegne. Ne. Još jedan treba da izlegne. Još jedan treba da izlegne. Интересно, ай проиграй. Браво. Ооо, браво! Това е ми тренира. Браво! Тренирано има това. Само да го играш. Намерно се намести да изпай си живци и грешки. Да. Тая изработия. Nema šo. Има нещо да башав. Šo. Бумбар, имаш и късте по дом. Буби, късте по дом. А? Добро е.
Dobro, закачи първе да година 2008. Павел покани студия. Башката ма бата. Ute Kiko! Ей! Ей! Дани, помирен, Дани. Ваня, бързо. Бързо излази, какъв ми превъзможно. Слази! Хайде, Борче! Борче! Кико! Борче, бе! Кико!
него са. По-високи от него. По-високи от него. Дани, аз там го сбуши, айде. Слази! Айде бе! Да, малко футбол, право си. Пенал, пенал. Он беше доста млада жена играч. Я дойде как би добре. Он знае, че не може да пуска. На Меси дай, бе! На Меси дай! Абе дай на Меси доле, бе! Меси гол трябва Меси да бе. Така си се бил. Много троши снага. Дай на Меси дай, бе! Колко е?
Čali, Rosa, no. Opa, to! Ki opasne ne gledaju. A samo Če si ovim ili ćemo čekati, kada?